লাগাইছে আগে তখন নামি নিচে ভাবো বর্ষার সময় এই জায়গাটার অবস্থা কি হয় थोड़ा सोजा सोजा बड़ा ये मांस खावाচ্ছে রাতেবেলা মানুষ মেয়েরা রাইখা দেয় না তো সেই দুটোকে খাওয়ায় না তো বাড়ির লোকজনরা তো মানে ভয় না ওবার किलोमीटर 30 किलोमीटर अभी पूरा वाला हाँ नीचे जाएंगे कैसे ना देखना